Sekalian buat bawa pulang. Mang, habis ini nggak mau lihat. Apa? Kok sekali lagi sih? Gaci. Saudara-saudara, terima kasih ya memperhatikan dan mengasihi Andrik. I like to thank you for caring for Andre, for loving her. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan, kita masih bisa berkomunikasi dengan dia, kita berkomunikasi dan mengasihi dia. Ya, as long as God still gives us the time to talk to her and that she can understand us, make full use of it. Karena memang kondisinya tidak sama seperti dulu lagi. Ya, her condition is actually not the same anymore. It's deteriorating. Ya, Santi beritahu saya dia udah lupa siapa Santi. Santi told me that she forgot who Santi was. Just now she asked me, "Who's your wife?" Yeah, I said my wife is Santi. Oh. Is she Indonesian? I said yes, she is Indonesian. Do you know who I am? Paul. Okay, that's right. Are you from Indonesia? Yes, I am. Jadi dia udah mulai lupa. Ya, jadi selama masih bisa dia ingat, bisa nyanyi, kita gunakan kesempatan itu. So as long as that she can still, know who we are, can relate to us, so make full use of it. Kita nggak tahu berapa lama waktunya. We don't know how long this will last. Mari kita membuka kitab Bilangan pasal 22. Please turn your Bible to the book of Numbers chapter 22. Kitab Bilangan pasal 22. Kita membaca ayat 1 hingga ayat 17. Bilangan pasal 22 ayat 1. Satu hingga 17. Mari kita membacanya bersama-sama. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daerah Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi gawang kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Maka tinggallah pemuka-pemuka Moab itu pada Bileam. Kemudian datanglah Allah kepada Bileam serta berfirman,
siapakah orang-orang yang bersama-sama dengan engkau ini? Dan berkatalah Bileam kepada Allah, Balak bin Sipor, Raja Moab, mengutus orang kepadaku dengan pesan, ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir, dan permukaan bumi tertutup olehnya. Karena itu datanglah, serahkanlah mereka bagiku. Mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Lalu berangkatlah pemuka-pemuka Moab itu, dan setelah mereka sampai kepada Balak, berkatalah mereka, Bileam menolak datang bersama-sama dengan kami. Tapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serahkanlah bangsa itu bagiku. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. Our Heavenly Father, we have read your word, so we pray, please now explain it to us that we may understand it. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amin. Halaman 56, page 56. Membaca bagian firman Tuhan ini, mungkin kita bertanya, apakah Bileam seorang nabi Tuhan? Tambahkan kata Tuhan. Reading this part of the scripture, perhaps we are wondering and ask this question, is Bileam a prophet of God, a prophet of the Lord God? Bukankah ia seorang Moab, bukan orang Israel? Wasn't he a Moabite, not an Israelite? Memang ada yang berpendapat bahwa Bileam bukanlah nabi Tuhan, melainkan seorang tukang sihir. Tambahkan kata sihir. There are those who think that Bileam was not a prophet of the Lord God. Instead, he was just like a medium. Ya. Masalahnya adalah berdasarkan interaksinya dengan Tuhan, sulit untuk kita menyimpulkan bahwa ia adalah seorang tukang sihir. The problem is, based on his interaction with the Lord God, it's difficult for us to say that he was actually a medium. Ya. Saya berpendapat bahwa ia adalah seorang nabi Tuhan, walau ia bukan seorang nabi yang baik. Tambahkan kata baik. Ya, I happen to believe that he was a prophet of God, but he wasn't a good prophet. Okay. Sambung. Mungkin kita masih ingat bahwa Moab adalah seorang anak Lot, keponakan Abraham. Sedang Midian adalah anak Abraham dengan istrinya yang bernama Keturah. Perhaps we still remember that Moab was one of the children of Lot. And we know Lot was the nephew of Abraham. Ingat ya ceritanya. While Midian was actually one of the sons of Abraham with his wife by the name of Keturah. Saya masih ingat waktu Santi baca ini bagian, dia marah sekali dengan Abraham. I still remember when Santi happened to read this part of the scripture, she was so angry at Abraham. Karena dalam ceritanya saudara, Abraham ini nih setelah Sarah meninggal, dia menikah lagi. Istrinya yang kedua bernama Keturah. Itu yang membuat Santi marah, kenapa kok dia kawin lagi. That's what made her mad.
Why did he remarry? He lost Sarah, he was so sad, and then he married another woman. Please forgive Abraham. He was just a normal human being. Ya. Nah, saudara, jadi kita mau lihat latar belakangnya ya. Moab anak siapa? Lot. Moab was one of the sons of Lot. And Lot was the nephew of Abraham. Midian was one of the sons of Abraham with his wife Keturah. Okay. Nah, singkat kata, Moab dan Midian adalah keturunan Abraham yang adalah penyembah Tuhan Allah, tambahkan kata Allah. In other words, we can say that both Moab and Midian were Abraham's descendants. And we know that Abraham was a worshiper of the Lord God. Jadi, bukan saja Bileam, tapi besar kemungkinan Balak, raja orang Moab, juga adalah penyembah Tuhan Allah. So you see, most likely it wasn't only Bileam, but also Balak, the Moabite king. They both were actually worshippers of the Lord God. Itu sebab Balak meminta pertolongan Bileam untuk bernubuat dan mengutuk Israel. Tambahkan kata Israel. And that was the reason why Balak asked Bileam to prophesy and curse Israel. Saudara, kalau saudara nanti membaca ya nubuat atau yang disampaikan oleh Nabi Bileam ini, itu memang semuanya bersumber dari perkataan Tuhan Allah. Ya, later, maybe next week or the week after, when we read the prophecies of Bileam, we will know that actually all the prophecies that he made were of God, were of the Lord God. Jadi lebih besar kemungkinannya Bileam adalah seorang nabi Tuhan, tapi memang bukan nabi yang baik. So most likely Bileam was a prophet of the Lord God, even though he was not a good prophet. Ya. Sambung. Mendengar bahwa Israel berhasil menaklukkan bangsa Amori yang gagah dan perkasa, ciutlah nyali Balak bin Sipor, raja Moab. When they heard that Israel was able to conquer the Amorites, remember how big their king was, King Og? See, they were so terrified. So Balak, the king of Moab, was really afraid. Dia mungkin beranggapan atau berharap bangsa Amori bisa menjadi penghalang yang menghalangi Israel datang menyerang dia. Tapi malahan gugur. Maybe he was hoping that the Amorites would become like a shield that would stop the Israelites from invading them. But then the Amorites fell. Sambung lagi. Ia langsung menghubungi tua-tua orang Midian. Besar kemungkinan Balak adalah orang Midian atau campuran orang Midian, sebab nama ayahnya Zipor adalah nama orang Midian. Because he was so terrified, he then contacted the Midianites, the elders of the Midianites. Most likely, Balak, the king of Moab, was actually either a full-blooded Midianite or half-blooded Midianite. Judging from his name, Balak bin Zippor, Balak anak Zippor, Balak the son of Zippor. Zippor was a Midianite name. Ingat siapa yang namanya mirip-mirip dengan Zippor? Tapi perempuannya Zipporah. Dia adalah istri Musa, dan Musa itu menikahi Zippor di gurun pasir Midian. Jadi Zippor nama dari papanya Balak itu nama orang Midian.
Jadi besar kemungkinan sekurang-kurangnya papanya dia orang Midian. So we can say that at least his father was a Midianite. That's why he had connection with the Midianites and he asked for their help. Sambung lagi. Dan mengajak mereka bersekutu melawan Israel. So he asked the Midianites to form an alliance to fight against the Israel. Karena masih merasa tidak aman, ia pun mengirim utusan untuk meminta Nabi Bileam datang. Sebab katanya, siapa yang kau berkati, tambahkan kata berkati. Udah ada. Dia beroleh berkat dan siapa kau kutuki, dia kena kutuk. Tambahkan kata kutuk. Because he still felt afraid, insecure, then he sent an envoy to ask Bileam the prophet to come. Because he said, this Bileam apparently was a really anointed prophet at the time. Whoever he blesses will be blessed. Whoever he curses will be cursed. So this man was a powerful prophet. Sambung lagi. Mari kita berhenti sejenak dan menarik pelajaran pertama, yaitu kita tidak bisa berpijak pada dua perahu. Kita tidak bisa mengikut Tuhan dan dunia. Tambahkan kata dunia. So let's pause and glean our first lesson, which is we cannot step on two boats. We cannot follow God and the world. Balak, Raja Balak, berpijak pada dua perahu, jasmani dan rohani, kekuatan manusia dan kekuatan Tuhan. Balak step on two boats, physical and spiritual, man's power and God's power. Dia menggalang persekutuan dengan bangsa Midian untuk memperkuat posisinya, dan ia pun berusaha mendapatkan berkat Tuhan agar menang dengan cara menyogok Tuhan. Tambahkan kata menyogok. What he did was, he formed an alliance with the Midianites to strengthen his position, and at the same time, he wanted to get God's blessing. And how did he do it? By bribing God. Ya, kita tahu kan ya, yaitu tuh mau memberikan betapa besar upahnya kepada Bileam. We read that he wanted to give Bileam a large sum of money. Ia membekali utusannya dengan upah besar untuk mendatangkan Bileam dan membeli berkat Tuhan. Ya, so he sent his envoy and he asked his envoy to bring the great reward to bring Bileam. In other words, he was trying to buy God's blessing. Yesus mengingatkan setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jesus our Lord warns us, whoever has his hands on the plow and then turn back, they are not worthy for the kingdom of God. Begitu kita membagi fokus, kita sudah beralih fokus. Tambahkan kata beralih. The moment we move our focus, at the moment we divide our focus, we have actually moved our focus. Jadi kita tidak dapat bercabang hati. So we cannot have double-hearted. We cannot be double-hearted. We must obey God completely and trust Him fully. Mesti begitu.
Jadi saudara, orang yang membagi-bagi fokus sebetulnya sudah memang mengalihkan fokus. Sudah tidak lagi pada Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya membagi fokus. So there is no such a thing as dividing our attention. Half for God, half for something else. No. The moment we divide, we have actually switched our aim, our focus. Not on God anymore, but on something else or someone else. Nggak bisa. Ya, mengikut Tuhan mesti sepenuhnya. To follow Him, we must follow Him completely, totally. Kedua, yang dapat kita petik adalah kita tidak dapat membeli, tambahkan kata membeli, berkat Tuhan dengan cara apapun. The second lesson we can glean is that we cannot buy God's blessing with anything. Kita tidak dapat membeli berkat Tuhan bahkan dengan cara menyenangkan hati Tuhan. We cannot even buy God's blessing by pleasing Him. Saya jelaskan ya. Sudah tentu adalah baik menyenangkan hati Tuhan, dan sudah tentu Tuhan pun lebih memilih memberkati orang yang menyenangkan hatinya daripada orang yang mengesalkan hatinya. Ya, we know that. Of course, it is good to please God. And of course, God had rather choose or to bless those who please Him than those who grieve Him. Namun tetap, kita tidak dapat membeli berkat Tuhan dengan perbuatan baik kita. But still, we cannot buy God's blessing with our good works. Keputusan memberkati ada di tangan Tuhan sepenuhnya. The decision whether or not to bless is in the hands of God. Completely in His hands. Coba maju lagi supaya lebih jelas. Konsep inilah yang dimiliki oleh teman-teman Ayub. This was the concept of Job's friends in the Old Testament. Ya. Mereka beranggapan bila hidup kita baik, pasti Tuhan akan memberkati. Tambahkan kata memberkati. They were of the persuasion that if they live well, rightly, God would certainly bless them. That's their concept. Sebaliknya, bila hidup kita buruk, pastilah Tuhan akan menghukum atau mendatangkan kemalangan. Tambahkan kata kemalangan. On the contrary, if we do not live rightly, well, God will certainly punish us or bring in calamity upon us. Misfortune. Pada kenyataannya, Ayub hidup baik dan menyenangkan Tuhan. Namun, ia tetap menanggung kemalangan yang maha besar. But the reality is, Job lived well, righteously, pleasing God. Yeah. But still, he suffered hardship greatly. He suffered misfortune, calamity greatly. Kita masih ingat ya, dia kehilangan anak-anaknya. He lost his children. Dia kehilangan harta bendanya. He lost his possession. Dan terakhir, dia kehilangan apa? Kesehatannya. And lastly, he lost his health. Kulitnya sampai korengan. Sampai dia harus garuk-garuk dengan batu. Dengan beling. You know, his skin
was so diseased that he had to scratch his skin with a sharp object. What did he do wrong? He did not do anything wrong. He did everything right by God's book. Dia tidak melakukan yang salah. Dia melakukan yang benar sesuai dengan kitab Tuhan. Tapi dia menderita. He suffered even though he lived right. Sambung lagi. Banyak orang kecewa dan marah kepada Tuhan karena memiliki konsep yang keliru ini. A lot of people are disappointed and angry at God because of this fallacious concept. Wrong concept. Wrong belief. Mereka berharap perbuatan baik yang mereka perbuat memberi jaminan. Tambahkan kata jaminan. Bahwa Tuhan akan memberkati mereka dan menjauhkan musibah dari hidup mereka. They hope that their good works, their good deeds, would provide them with assurance that God would always bless them and keep them from any misfortune. Itu sebab tatkala kesusahan datang, mereka pun meninggalkan Tuhan. And that explains why when they suffered hardship, they left God. Karena konsep yang salah ini. They have the wrong concept. Jadi ini kesimpulannya saudara. Kita tidak bisa membeli berkat Tuhan baik dengan uang, tambahkan kata uang, maupun perbuatan baik. We cannot buy the blessings of God, be it with money or with good works. Jadi kita hanya dapat memohon berkat Tuhan atas dasar kemurahan Tuhan. Tambahkan kata kemurahan. Bukan kebaikan kita. So, here's the conclusion. We can only ask for God's blessing on the basis of His loving kindness. Not on the basis of our good works. Itu saja. Saudara, seakan-akan kan, kalau kita ngelihat begini, buat apa berbuat baik? Perhaps some of us would come to this conclusion, why should I do well then? Why should I live well then? Why should I obey God then? Because after all, calamity can still come. Misfortune can still visit me. Saudara, ngelihatnya mesti berimbang. We need to have a balanced perspective. Saudara, coba kita tempatkan diri kita di seberangnya. Let's put ourselves on the opposite side. Misalkan saudara, hidup kita ini nih ya brengsek. Suppose we live wretchedly, a really evil, bad way. Saudara, kalau kita gunakan prinsip ini yang tadi, prinsip yang salah yang dimiliki oleh teman-teman Ayub, orang-orang yang hidupnya brengsek akan menerima nggak kebaikan Tuhan? Betul, tidak. So if we had the perception, the belief of Job's friends, then we would have to come to the conclusion that because their lives were so bad, they would never receive anything good from God. Not even maybe forgiveness. Nah saudara, karena sekarang kita tahu bahwa perbuatan baik kita tidak sama sekali membeli berkat Tuhan, maka kita juga tahu satu hal sekarang. Perbuatan jahat kita belum tentu menghalau kebaikan Tuhan. Do you see what I'm saying to say to you? If now we understand that we cannot buy God's blessings with our good works, now we can also say that
we cannot actually turn away God's blessings with our ungodly life or bad life. Ngerti? Itu sebab saudara, Tuhan mengasihi si pemungut cukai dan mendengar doanya, dan Tuhan tidak mendengar doa orang Farisi itu. That explains why, in the illustration that Jesus gave, God loved and heard the prayer of the tax collector. And God did not even hear the prayer of the Pharisee. Siapa yang lebih baik? Pemungut cukai apa orang Farisi? Who actually live a better life? The tax collector or the Pharisee? Orang Farisi, saudara. Pemungut cukai saat itu ya di Israel, orang yang paling jahat. Ya, at the time in Israel, the tax collector was the most evil person. Bukan saja bekerja untuk penjajah, mereka memeras rakyat sendiri. Not only did they work for the occupier, the Roman government, but they actually oppressed, took advantage of their own people. Ya, jadi misalnya ada kereta datang gitu, harusnya yang diberikan pajak adalah isinya tuh. Oh enggak, ini kudanya keberatan harus bayar, rodanya kebesaran harus bayar, begitu tuh. So when people come bringing their goods, to the city, the tax collectors will come out. Instead of only taxing what they bring, the tax collector will say, "Oh, you have to pay because your horse is too big, too heavy. The wheels were too big. Then you have to pay." They really took advantage of their people. Jadi saudara, buat kita yang menggunakan logika teman-teman Ayub nggak akan bisa mengerti. Tapi kalau kita menggunakan logika anugerah Allah, baru kita mengerti. Dan Tuhan beroperasi, bekerja lewat prinsip anugerah. You see, God operates on the basis of grace. Yeah. And we can only understand what God does through the eyes of grace, including why we suffer hardship. Ngerti ya? Kalau kita nggak punya mata anugerah, kita akan berkata, kemalangan yang saya derita, ini kutukan Tuhan nih. If we had no lens of God's grace, we would say whatever bad things I'm experiencing now is as a result of God's cursing me, or God's punishing me. Enggak. Anugerah Tuhan itu bekerja di dua-duanya. I hope I'm making sense. Ngerti ya? Oke, ada pertanyaan atau komentar, saudara-saudara? Tapi Tuhan tetap dong menghukum orang yang... Will God still punish those who sin?